ताकत, सियासत, इंतकाम और ईमान, ये चार अल्फाज एक दुनिया की कहानी और इंसानी रूह के अंदर छुपी रोशनी और तारीकी की जंग। आज हम बात करेंगे नम्मल की, एक ऐसा नावल जो न सिर्फ कहानी है बल्कि फ़लसफ़ा, इंसानी नफ्सियात और ईमान का आईना भी है। ये नावल हमें ले जाता है एक ऐसी दुनिया में जहाँ ताकत और असर व रसूख हंदिजाना लिन नैनी द कनानारिन पनानन नेंटरनानंदन जैसे नेवरी माना दियन इरेकियर वियमान हम मरीसो शरण करी करती वे कर नीवानो इसीन और नोविनर नोने कनकमन यसर्विकन Tenorinin, Turnanani him, the reaver Tananomanin, Darshan Wanyamon, in Hanardi Reing, Idemanum, Istethorn, Surdi Uran Mayon, Yonin Dinakaman, Ihunan Wananawanim, Neshorn, Ihinanamenon, Uninamanon, Kilkananon, Dun. सब कुछ कंट्रोल करते हैं। जहां अदालत के हालों में कानून नहीं बल्कि लोग फैसला करते हैं, और जहां इंसान के दिल की रोशनी ही सबसे बड़ी ताकत है। कहानी का आगाज एक अदालत से होता है। ये वो जगह है जहां उम्मीद की जाती है कि सच बोलेगा, मगर यहां ताकतवर लोग कानून के खेल को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। हर कदम, हर चाल, हर फैसला हमें ये याद दिलाता है कि दुनियावी ताकत कितनी आर्जी और महदूद है। ये अदालत हमें बताती है कि असल कैदी वो नहीं जो कटहरे में है, बल्कि वो है जिसका दिल जमीर की जंजीरों में बंद है। अहमद, एक ऐसा किरदार जो सियासत और ताकत के खेल में महारत रखता है। बाहर से मजबूत पर एतमाद, असर व रसूख वाला, लेकिन अंदर से खुफजा और अकेला। उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा राज वो नहीं जो लोग जानते हैं, बल्कि वो खौफ है जो हर फैसले के साथ उसके दिल में बढ़ता है। अहमद हमें ये सबक देता है कि इंसान जो सब कुछ हासिल कर लेता है, कभी कभी सब कुछ खो बैठता है। ताकत की चमक कभी सुकून नहीं देती, कभी ये सबसे बड़ा खौफ बन जाती है। फिर आती है जुर्का, एक औरत जिसने अपने माजी के जख्मों को ताकत में बदल लिया। उसके हर कदम, हर नजर, हर फैसला उसकी आग और इज्म की इकासी करता है। जुर्का हमें दिखाती है कि औरत जब अपना मकसद तय कर ले तो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। वो सिर्फ इंतकाम नहीं लेती, वो अपने हक और इंसाफ के लिए खड़ी होती है। ये किरदार हमें यह भी बताता है कि माजी के जख्म इंसान को खत्म नहीं करते, बल्कि उनके जरिए इंसान अपनी ताकत पैदा कर सकता है। और फिर हाशिर, एक ऐसा किरदार जो दुनियावी ख्वाहिशात, ताकत और उसर व रसूख को छोड़ देता है और अल्लाह की रिजा के लिए अपनी जिंदगी वक्फ कर देता है। उसकी कुर्बानी, उसका ईमान हमें यह सिखाता है कि हकीकी ताकत दुनियावी चीजों में नहीं बल्कि दिल और ईमान में छुपी होती है। हाशिर हमें याद दिलाता है कि जीत हमेशा हाथ उठाने में नहीं बल्कि दिल की तस्कीन और ज़मीर की सुकून में है। नमल के किरदार सिर्फ कहानी के लिए नहीं, ये इंसानी नफ्सियात के आईने हैं। अहमद का गुरूर, जुर्का का इंतकाम, हाशिर का ईमान, ये सब हमें दिखाते हैं कि इंसान के अंदर रोशनी और तारीकी दोनों मौजूद हैं, और जिंदगी उन्हीं दोनों की कशमकश का नाम है। हर फैसला, हर कदम, हर पल ये सवाल खड़ा करता है, आप किस जानिब हैं? रोशनी या तारीकी, ताकत या ईमान? नमल हमें याद दिलाता है कि दुनियावी ताकत आर्जी है, इंतकाम आर्जी है, सियासत की चमक आर्जी है, मगर ईमान हमेशा बाकी रहता है। ये नावल हमें बताता है कि हकीकी ताकत इंसान के दिल और ज़मीर में छुपी है, और यही वो रोशनी है जो हर अंधेरा मिटा सकती है। नमल सिर्फ एक तफरीही कहानी नहीं, ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि इंसानी जिंदगी में सबसे बड़ी हकीकत क्या है। ये हमें सिखाता है कि दुनियावी कामयाबी वक्ती है, लेकिन ईमान, ज़मीर और अल्लाह की रज़ा हमेशा बाकी रहती है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि ताकत के खेल में हर इंसान के अंदर रोशनी और तारीकी की जंग होती है, और फैसला ये है कि आप किसकी तरफ झुकते हैं। आखिरकार नमल हमें बताता है कि ताकत और सियासत के खेल में ईमान और ज़मीर की रोशनी सबसे बड़ी हकीकत है। ये नावल हमें याद दिलाता है कि ईमान और ज़मीर की रोशनी सबसे बड़ी हकीकत है। ये नावल हमें याद दिलाता है कि ईमान और ज़मीर की रोशनी सबसे बड़ी हकीकत है। ये नावल हमें याद दिलाता है कि ईमान और ज़मीर की रोशनी सबसे बड़ी हकीकत है। ये नावल हमें याद दिलाता है कि ईमान और ज़मीर की रोशनी सबसे बड़ी हकीकत है।
یہ ناول ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ایمان اور ضمیر کی روشنی سب سے بڑی حقیقت ہے۔ یہ ناول ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ایمان اور ضمیر کی روشنی سب سے بڑی حقیقت ہے۔ یہ ناول ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ایمان اور ضمیر کی روشنی سب سے بڑی حقیقت ہے۔ یہ ناول ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ایمان اور ضمیر کی روشنی سب سے بڑی حقیقت ہے۔ یہ ناول ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ایمان اور ضمیر کی روشنی سب سے بڑی حقیقت ہے۔ یہ ناول ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ایمان اور ضمیر کی روشنی سب سے بڑی حقیقت ہے۔ یہ ناول ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ایمان اور ضمیر کی روشنی سب سے بڑی حقیقت ہے۔ یہ ناول ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ایمان اور ضمیر کی روشنی سب سے بڑی حقیقت ہے۔ یہ ناول ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ایمان اور ضمیر کی روشنی سب سے بڑی حقیقت ہے۔ یہ ناول ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ایمان اور ضمیر کی روشنی سب سے بڑی حقیقت ہے۔ یہ ناول ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ایمان اور ضمیر کی روشنی سب سے بڑی حقیقت ہے۔ یہ ناول ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ایمان اور ضمیر کی روشنی سب سے بڑی حقیقت ہے۔ یہ ناول ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ایمان اور ضمیر کی روشنی سب سے بڑی حقیقت ہے۔ یہ ناول ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ایمان اور ضمیر کی روشنی سب سے بڑی حقیقت ہے۔ یہ ناول ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ایمان اور ضمیر کی روشنی سب سے بڑی حقیقت ہے۔ یہ ناول ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ایمان اور ضمیر کی روشنی سب سے بڑی حقیقت ہے۔ یہ ناول ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ایمان اور ضمیر کی روشنی سب سے بڑی حقیقت ہے۔ یہ ناول ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ایمان اور ضمیر کی روشنی سب سے بڑی حقیقت ہے۔ یہ ناول ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ایمان اور ضمیر کی روشنی سب سے بڑی حقیقت ہے۔ یہ ناول ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ایمان اور ضمیر کی روشنی سب سے بڑی حقیقت ہے۔ یہ ناول ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ایمان اور ضمیر کی روشنی سب سے بڑی حقیقت ہے۔ یہ ناول ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ایمان اور ضمیر کی روشنی سب سے بڑی حقیقت ہے۔ یہ ناول ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ایمان اور ضمیر کی روشنی سب سے بڑی حقیقت ہے۔ یہ ناول ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ایمان اور ضمیر کی روشنی سب سے بڑی حقیقت ہے۔ یہ ناول ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ایمان اور ضمیر کی روشنی سب سے بڑی حقیقت ہے۔ یہ ناول ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ایمان اور ضمیر کی روشنی سب سے بڑی حقیقت ہے۔ یہ ناول ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ایمان اور ضمیر کی روشنی سب سے بڑی حقیقت ہے۔ یہ ناول ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ایمان اور ضمیر کی روشنی سب سے بڑی حقیقت ہے۔ یہ ناول ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ایمان اور ضمیر کی روشنی سب سے بڑی حقیقت ہے۔ یہ ناول ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ایمان اور ضمیر کی روشنی سب سے بڑی حقیقت ہے۔ یہ ناول ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ایمان اور ضمیر کی روشنی سب سے بڑی حقیقت ہے۔ یہ ناول ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ایمان اور ضمیر کی روشنی سب سے بڑی حقیقت ہے۔ یہ ناول ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ایمان اور ضمیر کی روشنی سب سے بڑی حقیقت ہے۔ یہ ناول ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ایمان اور ضمیر کی روشنی سب سے بڑی حقیقت ہے۔ یہ ناول ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ایمان اور ضمیر کی روشنی سب سے بڑی حقیقت ہے۔ یہ ناول ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ایمان اور ضمیر کی روشنی سب سے بڑی حقیقت ہے۔ یہ ناول ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ایمان اور ضمیر کی روشنی سب سے بڑی حقیقت ہے۔ یہ ناول ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ایمان اور ضمیر کی روشنی سب سے بڑی حقیقت ہے۔ یہ ناول ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ایمان اور ضمیر کی روشنی سب سے بڑی حقیقت ہے۔ یہ ناول ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ایمان اور ضمیر کی روشنی سب سے بڑی حقیقت ہے۔ یہ ناول ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ایمان اور ضمیر کی روشنی سب سے بڑی حقیقت ہے۔ یہ ناول ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ایمان اور ضمیر کی روشنی سب سے بڑی حقیقت ہے۔ یہ ناول ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ایمان اور ضمیر کی روشنی سب سے بڑی حقیقت ہے۔ یہ ناول ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ایمان اور ضمیر کی روشنی سب سے بڑی حقیقت ہے۔ یہ ناول ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ایمان اور ضمیر کی روشنی سب سے بڑی حقیقت ہے۔ یہ ناول ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ایمان اور ضمیر کی روشنی سب سے بڑی حقیقت ہے۔ یہ ناول ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ایمان اور ضمیر کی روشنی سب سے بڑی حقیقت ہے۔ یہ ناول ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ایمان اور ضمیر کی روشنی سب سے بڑی حقیقت ہے۔ یہ ناول ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ایمان اور ضمیر کی روشنی سب سے بڑی حقیقت ہے۔ یہ ناول ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ایمان ہے کہ اگر آپ دل اور ایمان کی روشنی کے ساتھ جائیں تو کوئی طاقت یا دشمن آپ کو شکست نہیں دے سکتا۔ یہ ناول صرف کہانی نہیں، یہ ایک آئینہ ہے جو ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ دنیاوی طاقت وقتی ہے، لیکن اللہ کی رضا ہمیشہ باقی رہتی ہے۔
Nasuntoria to Sandinas Ionmanton Nashunturn Ninadiamin. सर आपने उस वीडियो से कुछ नया सीखा? अगर आपको नमल की ये फलसफियाना और जज्बाती कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर नया खलासा और रिव्यू आप तक पहुंचे।